Jedna šljiva kao šaka borovnica, barem kada je riječ o količini antioksidanata. Ova nezaobilazna kraljica džemova i marmelada nosi još jednu kraljevsku lentu. Naime, ona je prvi izbor kod problema sa probavom, odnosno konstipacije. Šljiva je nezaobilazan izbor svake domaćice koja priprema zimnicu, a osim što se najčešće koristi za pripremu džemova i knedli, svakako ju je poželjno jesti i svježu, jer sadrži vitamin C, vitamin B6, bakar, vitamin B2 i B3, vitamin K, magnezij, željezo, kalcij, te čak 240 mg na 100 g kalija. Šljiva obiluje i vlaknima, u 100 g ima 2 g vlakana, a uz sve to je niskokalorično voće. Sada je pravo vrijeme za berbu šljiva i da se one iskoriste na razne načine. Na našem kanalu već imate dosta ideja o tome kako da iskoristite šljive. Najbolje je kada se jedu svježe, a možete ih i osušiti i konzumirati cijelu zimu. O tome također imate poseban video na našem kanalu, kao i o svim dobrobitima šljive koje vrijedi poslušati. Kao što vidite, mi smo nabrali mnoštvo plodova iz našeg voćnjaka i stvarno smo zadovoljni ove godine. Imamo breskve, kruške, grožđe, aroniju te neizostavne šljive. O svemu tome ćemo dosta pričati, a za danas smo vam pripremili savršen recept kako da pripremite šljive da ih konzumirate tokom cijele zime. Prvo što je bitno da bi sterilizirali bocune jeste da ih stavite u pećnicu na 160 stepeni nekih 10 minuta. A nakon toga pristupamo pranju šljiva da bi uklonili sve eventualne nečistoće. Priprema svake zimnice iziskuje određeno vrijeme, pa tako i priprema bilo koje zimnice od šljiva. Ovaj recept stvarno nije nimalo težak, a pored toga daje vam onako neko zadovoljstvo kad nešto pripremite sami i u tome uživate kroz cijelu zimu. Prilikom pranja uklonite sve ove peteljke ukoliko su ostale tokom branja, lijepo istrljajte šljive i naravno usput proberite one sve koje su možda eventualno oštećene ili imaju neke znakove da bi mogle biti trule unutra. Tegle smo nakon zagrijavanja ostavili da se ohlade kako bi mogli stavljati šljive. I prvi postupak koji ćemo vam pokazati jeste da ukoliko želite da stavite cijele šljive u ovaj kompot, potrebno je da ih malo izbodete sa nekom čačkalicom ili iglom kako bi one unutra bile lijepo mekane. Znači, ako pripremate na ovaj način, nije potrebno da vadite špicu, nego ih samo onako malo izbodete i stavite u tegle. A drugi način uključuje rezanje i vađenje špice iz sredine. Lijepo preko sredine napravite mali rez i jednostavno ćete moći da odvojite dvije polovine i da izvadite špicu laganim okretanjem u stranu. Ovako će vam šljive biti dosta mekše u ovom kompotu i lijepo će upiti onu svu slatkoću kakvu kompot treba da ima. Plodove možete lijepo slagati da bi to bilo malo i dekorativno, a i da bi malo manje mjesta zauzele šljive, a možete jednostavno da ih samo ubacite unutra bez nekog rasporeda. To stvarno nije bitno. Ukoliko želite da ovako malo dekorativno poredate ove šljive, stavljajte prvo one šljive u sredini kako bi ove sa strane mogle da stoje da se ne prevrću. Šljive stavljajte do vrha tegle, to jest do poklopca, ali ostavite malo prostora kako bi mogli nasuti vodu, a da vam ona prekriva sve plodove, jer je to vrlo bitno da se kompot ne pokvari. Što se tiče oblika šljiva, to možete dati mašti na volju. Možete stavljati cijele plodove, rezati na polovine ili ovako na ove neke kriške kako bi bili sitniji i lakše se konzumirali.
Ove šljive iz kompota možete koristiti u kolačima, u nekim desertima ili ovako možete poslužiti poslije ručka kao neko osvježenje. I baš ako ih koristite u nekim desertima, prema tome možete prilagoditi oblike. A sada je došlo vrijeme za konzerviranje. U svaki ovaj bocun, koji je prosječno nekih 900 ml do 1 litre, stavljate 3 do 4 kaške šećera. Najmanje koliko možete staviti je 2 kaške kako bi kompot mogao duže da stoji. Ja sam u ove klasične tegle od 1 litre stavljala 3 kašike šećera, a u ove nešto manje sam stavljala po 2 kašike šećera. Ukoliko volite nešto malo više slatko, slobodno dodajte više šećera, ali prije toga preporučujem da probate vaše šljive da nisu previše slatke, jer bi vam onda i kompot mogao biti previše sladak. I sada je vrijeme da dodamo vodu. Kao što sam rekla, vodu sipamo skroz do poklopaca kako bi svo voće bilo pod vodom. A što se tiče slatkoće, ukoliko na kraju ipak bude vam preslatak ovaj kompot, vi slobodno možete, kada je izvadite dio koji ćete pojesti u neku posudu, dodati malo vode i razblažiti taj kompot. Kao što vidite, vrlo je jednostavno i samo stavljate šećer i vodu po ukusu i onda dobro zategnete poklopce na ovim teglama. Vrlo je bitno da su poklopci dobro zategnuti kako bi se proces pasterizacije pravilno odradio. Ukoliko poklopci nisu čvrsti, mogao bi vam ući zrak i pokvariti vam cijeli kompot. Sada kada ste zategnuli poklopce, možete malo da prodrmate ove tegle kako bi se šećer malo izmiješao. Sam postupak pripreme je vrlo brz i jednostavan, a najviše vremena će vam uzeti samo rezanje šljiva na oblike koje želite. A što se tiče procesa pasterizacije, to ćemo učiniti na vatri jer nam je tako bilo jednostavnije, uvijek je lakše raditi na otvorenom jer tada nije previše vruće. Uzeli smo jedan veliki lonac u koji nam mogu stati svi naši kompoti, stavili smo krpu na dno i na to ćemo nasuti vodu kako bi došli sa vodom skroz do poklopaca kako bi se sve ravnomjerno kuhalo. Ove manje tegle će naravno ostati pod vodom, ali mi sipamo vodu toliko da do ovih većih tegli voda dođe do poklopca. Sada to sve stavljamo na vatru, vi naravno možete da stavite na običnu peć, na plin, na struju, kako vam je lakše. Voda koju smo nasuli treba biti hladna kao i ona voda koju smo sipali u kompot. I sada to ostavljamo da prokuha. Nakon što voda oko ovih tegli prokuha, ostavljamo tačno 3 minute da se to sve zajedno kuha. Nakon toga sklanjamo sa vatre i pokrijemo sa nekim debljim stolnjakom ili dekom ili možete ostaviti u onoj vodi da se potpuno ohladi. To je vrlo bitan proces pasterizacije kada ostavljate nešto da se postepeno ohladi. Ovako pripremljen kompot može vam jako dugo stajati, godinu, čak i 2 dana, ako ga držite na nekom mračnom i poprilično hladnom mjestu. Nije potrebno da stoji u frižideru, nego na mjestu gdje vam stoji svaka druga zimnica. Ja se stvarno nadam da vam se sviđa ovaj recept i da ćete, ukoliko imate dostupne šljive, isprobati i uživati u okusu šljiva kao da su svježe cijelu zimu. A pored toga što će okus šljiva ostati onako lijep i svjež, imat ćete pored toga i ovaj kompot koji ćete moći lijepo rashladiti i osvježiti se, a naravno i ta tekućina ima okus po šljivama kao neki domaći sok od šljiva. Ukoliko šljive pripremate na ovaj način, šljive će zadržati sve svoje nutrijente i tako ćete uživati u vrlo zdravom voću.
Ukoliko ste propustili naš video o dobrobitima šljiva, preporučujem da ga poslušate jer iznenaditi ćete se koliko su šljive zdrave i koliko benefita u njima imamo za naše zdravlje. Mi uživamo u procesu berbe, u procesu pripreme i nadamo se da ste i vi, baš kao i mi, pravi zaljubljenici u prirodu. Uživajte!